देखो 98 टैडी में, टैडी तो 15 20 25 मिलता है, टैडी अगर 60 मिल जाए ना तो बड़ी बहादुरी कर लो। ये कबूतर आपका नहीं चैंपियन कबूतर, ये हाँ जी बिल्कुल अंधेरी तो ये कबूतर ये आपने नस्लों की नस्ल चला देगा। ये बेटे इसे क्रॉस किया जाए ना, वो शहबाज से क्या तो मेरे बेटे से मेरा भतीजा ही समझ लो, वो मेरा लगता है क्योंकि मेरा भाई था वो साथ डोगर। वो नीचे आगे मैंने बात नहीं की, एक को मैंने एक 2-4 पॉइंट बताए, मैंने क्या कबूतर मैंने अपने कबूतर में छोड़ दिए, मैंने क्या आंखें बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जमील टैडी किंग पिजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बाबा जुल्फ़ी साहब के सेटअप पर आए हैं और उनके जो लाइन ब्रीड के मुताबिक जोड़े हैं, परिंदे हैं उनके, जिनमें कमगर है, रामपुरी है, डब वाले हैं और इसी तरह मज़ीद और कबूतर, आपको उन कबूतरों का शौक़ करवाएंगे और बाबा जुल्फ़ी साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और साथ ही हम बाबा जुल्फ़ी साहब से कुछ सवालात भी करेंगे और साथ में वीडियो के अंदर ही आपको कबूतरों का शौक़ भी करवाते रहेंगे। तो आएँ आपकी बाबा जुल्फ़ी साहब से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी की हाल है, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं तबीयतां ने? ठीक ठाक शुक्र ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਨੀਬ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਬਣਾਏ। ਆਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ दूर करे। आमीन। अल्लाह ताला इन्होंने तो मन शहादत ही मौत दे। आमीन आमीन। छत के नहीं है बेटे, किसी की छत के नहीं है, वो मेरा अल्लाह जानता। जिसके पास मैंने जाना, मेरे सारे यार चले गए, मैं ही रह गया हूँ बेटे। मैंने जाना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सच है बेटे। ये भी सच है कि हमें पता होता है अल्लाह के हुक्म से हमें पता होता है कि ये जोड़ा जो है ना रंग वाली से ज्यादा अच्छे बच्चे निकालेगा बेटे, ये हमें पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पूरा हसल अल्लाह ताला ने दिया कबूतर पे जोड़ा लगाने का और कबूतर दरबी से लेने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सच और हक है। अल्लाह सुन रहा है जिसने ये हुनर दिया है। और ये यही बता दे 95 97 98 कहते हो मादी एक पॉइंट ऊपर होनी चाहिए, वो पॉइंट ही बता दो एक नंबर क्या है। हाँ, अपने शहीदों को जाओ नर के साथ मादी लगाओ, एक पॉइंट है, ये ले लो, दरबी से ले आओ, दरबी से। सही है जी हाँ। ये कबूतर बेटे टैडी है और आज ना इतनी धूप नहीं है, बादल आए हुए हैं, मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है। 98 से ऊपर है टैडी, ये याद रखना बेटे, ये मेरा ईमान है। देखो 98 टैडी में, टैडी तो 15 20 25 मिलता है, टैडी अगर 60 मिल जाए ना तो बड़ी बहादुरी है। हाँ जी बिल्कुल। ये बेटे इतना बड़ा टैडी है और मेरा ईमान है, रोजा रखा हुआ बेटे, ये दड़बी है बेटे, ये दड़बी। ये भी किसी का चैंपियन कबूतर आ गया बेटे। रात को बहुत ज्यादा कबूतर दुनिया सब रात को ना जाल पे लगाने के लिए रहती, कबूतर बड़े जाते हैं और गांव वाले छोटे छोटे खिलाड़ी जाके ना पूरे कबूतर बेच जाते हैं। तो ये भी है कि दड़बी में जाए ना, वहाँ 10,000 कबूतर पड़ा तो हमें 10-15 ही मिलेंगे बेटे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती बेटे। ये भी कबूतर चैंपियन है और नस्लों की नस्ल चला देगा, ये नस्लों की नस्ल चला देगा। टैडी दिखाओ जी, ये कबूतर, ये भी दड़बी है। आप ये ना कि कोई चक्कर नहीं है लारी अड्डा, ये बात नहीं है बेटे। मिलते हैं उनको बदनाम ना करो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुद नहीं पता तो उन्हें तो ना बदनाम करो। हाँ
ये अब बात सुनना, ये चैंपियन कबूतर किसका गया है? चैंपियन अंधेरी तूफान में जैसे भी चला गया बेटे, हम ये बताएंगे कि ये किसी का कबूतर है, ये रंग लगा हुआ है, ये रंग लगा हुआ है, और इसका इनाम आपने 5 लाख रुपया 3 लाख रुपया रखा, कोई जो देगा 2 लाख रुपया। ये हम दिखाएंगे आइंदा टेडी किंग पिजन पे, ये देख लो, ये आपका कबूतर है, ये दरबी से आया है और चैंपियन बच्चे निकालेगा, तूफान मचा देगा। लेकिन बेटे मेरा रेट वही है, 30,000 का जोड़ा 15,000 का देंगे हम ना 3-5 लाख रुपया नहीं लेंगे। हाँ सही है। ये जोड़ा कबूतर ऐसे देते हैं जो जोड़े बेचते हैं ना 2 लाख का, 3 लाख का, लाख का, वो हम 30,000 का देते हैं बेटे, 30,000 का जोड़ा। और ये कबूतर, ये देख लो, अपना रंग पसंद कर लो। ये कबूतर आपका नहीं चैंपियन कबूतर, ये हाँ जी बिल्कुल अंधेरी तूफान, ये कबूतर, ये आपने इनाम रखा हुआ है, लेकिन हमने आपको 15 का देना, कम नहीं देना हमने। सही है बाबा जी, इसका भी जरा शौक क्योंकि हमने मेहनत की है, हाँ दरबी से लिया है, ढूंढा है इसको। हाँ। अब ये बटेरा कबूतर है, ये भी बेटे दरबी से आया है। वो बटेरा भी बेटे कोई आप यकीन करें बेटे, तो मेरा अल्लाह जानता है जिसके पास मैंने जाना है, ये नस्लों की नस्ल चला देगा। ये बेटे इसे क्रॉस किया जाए ना कसूर के कबूतरों में से, कसूर के कबूतर अगर जोड़ा बनाया जाए लाइन ब्रीड के ऊपर, इसके पॉइंट आने वाले जितने पॉइंट हैं, ये जितना कबूतर है ना, फिर बात फिर सुन ले, ये 98-99 के करीब चला जाता है ये बटेरा। सही है। क्यों? अभी इसमें क्रॉस है, अगर इसमें इतनी लाइन ब्रीड है ना, तो 2 पॉइंट अगर नहीं ना आए, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। हमारे 2 पॉइंट नहीं ना आए इसमें, 2 है तो 5 पॉइंट आमद के, वो तो लाइन ब्रीड हमारी बेकार है बेटे, हम फेल है। सही है। उसके आगे हम हाथ खड़े कर देंगे, नहीं लेंगे कबूतर। वो कबूतर ना, इतनी लाइन ब्रीड वाला कबूतर हम नहीं लेंगे कि वो इसमें वापसी जोड़ा इसकी कवर नहीं हो सकती। वो पॉइंट ऐसे खतरनाक हैं, वो ठीक नहीं होते। कोशिश कर करके थक गए हैं, तजर्बा कर करके थक गए हैं, वो बेटे ठीक नहीं होते। सही वो है। नहीं होते बेटे ठीक। बाबा ये जी कबूतर आप देखें, कबूतर कैसा है, ये इसमें चूहा भी है, बटेरा क्रॉस है, ये बड़ा बहुत बड़ा बटेरा कबूतर है ये। ठीक है बाबा जी। छत वाला फिरोजपुरी में से बना ये। अब ये कबूतर भी बेटे, ये फिरोजपुरी छत वाला जो है ना, ऐसा कबूतर फिरोजपुरी सरवोदे गया है। मैं फिर दोबारा तीसरी दफा कह रहा हूँ, मुखालो पार्टी में होती है ना, सरगोदे की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ जाके यार वो शहबाज से क्या, तो मेरे बेटे से, मेरा भतीजा ही समझ लो, वो मेरा लगता है कि मेरा भाई था वो, साथ डोगर। वो नीचे बैठ जो यार, इतनी कली निकली है। वो शाम को निकलते हैं, एक बच्चा रात रह गया, दूसरे दिन 11:30 बजे बैठता है, और अंधेरे में निकलते हैं बच्चे छोटे छोटे। वो ना बच्चे 5 या 4 डाल देना सरगोदे वालों, लोहे के चने चबने, आपने लोहे के चने, याद रखना मेरी बात। 10 साफ हो गए, वो 9-10 बजे अंधेरे में बैठेंगे। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। दड़बी है, दड़बी, लारी अड्डा जिंदाबाद। सही बात। ना किसी को बदनाम करो। ये देखो कबूतर, देखो ये छत वाले में फिरोजपुरी है। वो सरगोदे वाले का नंबर दिया हुआ है मैंने जी। ठीक हो गया। अच्छा बाबा जी, एक सवाल है कि एक हमारे दोस्त हैं, अब पता नहीं वो आपके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि जी बाबा जी ने जो इल्म है ना बाबा जी के पास, उन्होंने किसी को बतलाना नहीं है और ऐसे ही दुनिया से चले जाना है।
تو اس کا کیا فائدہ، آپ کوئی علم تھوڑا سا بتا کر جائیں تو بابا جی ذرا ہمارے دوست کو اس سوال کا ہاں جواب بڑا دیں۔ بہترین سوال کیا بیٹے. میں جب دنیا میں پیدا ہوا نا تو میں ساتھ وہاں سے کوئی علم لے کر نہیں ہے، یہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. بالکل بالکل تو دنیا میں جانا بھی ہے تو بیٹے میں نے نا علم دیا ہوا بھی ہوا اپنے کچھ چیزوں کو، ہاں جو اچھا بندہ ہے اس کو دے بھی دوں گا. اور جن کو میں نے کچھ پوائنٹ بتائے ہوئے ہیں، ایک آگے میں نے بات نہیں کی، ایک کو میں نے ایک دو چار پوائنٹ بتائے. میں نے کیا کبوتر میں نے اپنے کبوتر میں چھوڑ دیے، میں نے کیا آنکھیں بند کرو. کوئی میں نے پیسے وغیرہ نہیں لیا بیٹے اس سے، کوئی صحیح ہے. فیس وغیرہ نہیں لی. روزی یہ سنت پہ پھر روزہ رکھا ہوا بیٹے. ہاں بالکل. روزہ ٹوٹ جاتا ہے جھوٹ بولنے سے. بالکل بالکل صحیح وہ بات. میں نے اور کبوتر اسے بات بتا دی کہ آپ نے نا کبوتر کو پکڑنا ہے ایسے، ہاں آنکھیں بند کر لو، پٹی باندھ لو. ہاں آنکھیں بند کر لی اس نے. میں کبوتر جاتا رہا. میں کہا جب آپ کو پتہ چل جائے گا. جب وہ کبوتر آیا نا تو اس نے ایسے کیا کہ جی یہ کبوتر ہے. ہاں یعنی کہ آنکھیں بند پٹی باندھ کے اس نے کبوتر نکال لیا بیٹے. ہاں جھوٹی وہ سن رہا ہوگا، وہ بندہ سن رہا ہوگا. لیکن بیٹے ایک دفعہ فون کیا، پھر اس نے مجھے فون نہیں کیا. پھر فون جس کو میں نے کچھ باتیں بتلائی بھی ہوئی ہیں نا بیٹے بات یہ کہ میں جوڑے لگاتا ہوں، میری روزی کا معاملہ ہے، میرے مقابلے بھی ہوتے ہیں. یہ میری امانت ہے آپ کے پاس. جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کو میں نے کوئی فنڈ دیا ہوا نا، جو میرے شاگرد بھی ہے، میری امانت ہے بیٹے. ہاں جب میں مر جاؤں گا تو بتا دینا، لیکن میرے یہ نہ کہنا کہ بابے کی کانڈ نہ لونا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. کہ بابا شرمندہ ہو جائے کہ واقعی بھائی یہ گل بات. لیکن بیٹے وہ میں نے میری امانت آپ کا، میری امانت کی حفاظت کرنا میرا بیٹا. بالکل. تو جو سیکھے نا، جو بندہ مجھے ملے گا نا بیٹا، مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں اسے سکھلا بھی دوں گا. یہ بات نہیں، بندہ اچھا ہونا چاہیے نا. بالکل بالکل صحیح بات. ابھی تک میری لیک آؤٹ بات نہیں کسی نے کی. صحیح ہے. انڈیا والا بھی ہے، اس نے بھی نہیں کی. انڈیا والا بیٹا سن لینا، وہ بیٹے مقابلہ انڈیا نے اس کے ساتھ کسی نے نہیں کیا بیٹے، نہ کیا. اس کی جہازوں کی ٹکٹیں آتی ہیں جوڑا لگانے کے لیے. کیا بات ہے. جوڑے لگاتے ہیں بچے، رات رہ جاتے ہیں. کیا وہ بات ہے. انڈیا کی لائن میری بڑھا رہا ہے. اور پاکستان کی لائن بیٹ نیچے کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ جو کبوتر ہے نا سیال کوٹ ہے، ادھر ادھر کبوتر، ٹیڈی کبوتر 10,000 کبوتر اکٹھا کر لو لاہور میں، بکو 15 10 25 35 بیٹے. ہم 90 سے اوپر کبوتر لیتے ہیں. اب تو 90 بھی نہیں لیتے بیٹے، اب تو 95 کے اوپر چلا گیا کام. کیا بات ہے، زبردست. پھر کہہ رہا ہوں روزے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے سارے جوڑے میرا اللہ جانتا ہے دڑبی والے ہیں بیٹے. یہ 400-500 جوڑا جو ہم نے لگایا ہوا ہے نا، یہ دڑبی والے ہیں. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جوڑے شام کو بچے بٹھائے. بچے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچے بیٹے آپ کہتے ہو وہ ان جوڑوں کے بچے ہی بیٹے ہی ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بالکل بچے ہی ہوتے ہیں. 10 صاف کریں یا کلیوں میں، اور کلیوں میں بھی وہ رات رہ جاتے ہیں، صبح آتے ہیں بیٹے بہت زیادہ. آپ اتنے میں نے فون دے دیا، فون دیتا رہوں گا میں. آپ پوچھتے رہے یہ نا، اب یا تو وہ سارے سب کو غدار کہہ دو نا یہ بابے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سب کو جھوٹا کہتے ہیں، یا پھر ساری دڑبیوں کو فیل کر دو، لاری اڈا فیل کر دو. نہیں، وہیں سے کبوتر ملے، سب دڑبیوں کے کبوتر ہیں. دوستو آپ نے بابا زلفی صاحب کی گفتگو سنی، اور بابا جی نے کافی سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، جس میں انہوں نے لاری اڈے کے بارے میں بھی بات کی ہے. تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں. اور اگر آپ نے کوئی جوڑا بابا جی سے پرچیز کرنا ہو تو آپ کا بابا جی کا نمبر میں اسکرین پہ لگا دوں گا، آپ بابا جی سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے جوڑا پرچیز کر سکتے ہیں. اور کوئی معلومات بھی چاہیے تو بابا جی نے کہا ہے کہ آپ مجھے کال کریں، میں ہر چیز کی آپ کو معلومات دوں گا. اور اگر کسی دوست کو نہیں بھی سمجھ آتی تو اس کا وہ سمجھاؤں گا بھی. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو، تک کے لیے اللہ حافظ.